So what's up guys no so karon guys harvest na po itong okra na to guys kung naghanap guys yung bunga guys tara guys balik na guys la 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 hello la 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 hello sa mga yung okra diyan ito lang dire oops guys so Trapan mo dia. Hoy. Ito. May kagukra? Ano? Yan. Naga dito. Gamitin din sa ano kay sa kaya ba to? Wala. May tagit sa kaling gabi wala. Ito baligya bomba. Ikat lang nga. Oh. Ano, haro? Ha? Palaga kay mama ni mo ba? Ay, sudan na ni. Oo guys. Oh, karon guys, tanong na to tong ampalaya guys. Murag dagko na kay bunga guys oh. Ano bisuno na po siya guys. Ha? So. That's it for now guys. Like in follow na lang guys.